السلام عليكم. إذا في هذه الحصة إن شاء الله سنتمم ما بدأنا حول القصة القصيرة لا نوفيل بوليسيير. تحدثنا في الحصة الفارطة عن الخطاط السردية لو شيما ناراتيف، وقلنا بأنها تتكون من العناصر التالية: l'état initial, l'élément perturbateur, les péripéties, la résolution et l'état final. اليوم سنتحدث عن المرحلتين الأولى والثانية، l'état initial et l'élément perturbateur. وكما تشاهدون، للحديث عن l'état initial et l'élément perturbateur لابد من تضمين 4 عناصر، يعني هناك 4 عناصر يجب الحديث عنها. أولا le temps، الزمن. ثانيا le lieu، المكان. ثالثا الشخصيات les personnages. ورابعا l'événement perturbateur ou bien l'énigme، اللغز الذي سبق وأن شرحناه في الفيديو السابق. Alors, premièrement, on présente le temps، وقت القصة، الزمن الذي تحدث فيه هذه القصة القصيرة، le temps. Et on pose la question bien sûr par quand est-ce que passe l'histoire. Quand. Numéro 2, le lieu، المكان، où se déroulent les événements. Où, le lieu, la place. Alors, تحدثنا عن le temps، نتحدث عن le lieu. Troisièmement, les personnages، الشخصيات. طبعا لن نتحدث عن الشخصيات كلها، ولكن نقدم في البداية فقط الشخصيات الأساسية أو الشخصيات الرئيسية، les personnages principaux. Et pour l'élément perturbateur، هذا العنصر المفاجئ الذي يحدث أو يحدث خلخلة في الوضعية البدئية، يسمى l'élément perturbateur، وهو عبارة عن لغز كما رأينا، une énigme. Alors, rappelez-vous bien que dans l'état initial et dans l'élément perturbateur, il y a 4 informations principales: le temps, le lieu, les personnages et l'élément perturbateur. في بداية أي قصة نتحدث عن الزمان والمكان والشخصيات الرئيسية، وأيضا عن العنصر الأول أو الحدث الأول الذي يغير مسار القصة. هذا نموذج سنقرأه سويا ثم نستخرج منه تلك المعطيات التي سبق وأن تحدثنا عنها. Alors, j'avais l'habitude de me promener chaque jour, seul, pieds nus, tout au long de la plage. Un jeudi du mois d'août, vers 14 heures, puisque le soleil était si ardent, je revins à la maison pour mettre mes souliers. Devant la porte, je remarquai 3 petites gouttes de sang sur la serrure. Vite, j'ouvris la porte et j'entrai. J'avais l'habitude de me promener chaque jour. لدي عادة خاصة، وهي أنني أتجول يوميا وحيدا بقدمين حافيتين على طول الشاطئ. ذات خميس من شهر غشت على الساعة 2 زوالا، وبما أن الشمس كانت محرقة، عدت إلى المنزل لأضع حذائي أو لألبس حذائي. Devant la porte، أمام الباب، je remarquai 3 petites gouttes. لاحظت 3 قطرات دم على القفل. بسرعة فتحت الباب ودخلت. إذن هذه هي
بداية هذه القصة القصيرة. تلاحظون بأنها تحمل المعطيات التي تحدثنا عنها: المكان، الزمان، الشخصيات واللغز. Alors, bien sûr, le texte, vous le voyez avec des couleurs différentes. J'ai commencé par le pronom je. Alors, qu'est-ce qu'il remplace je? Il remplace le narrateur. Ça veut dire celui qui raconte l'histoire. الذي يحكي لنا هذه القصة يعوضه في النص هذا الضمير je. وهو يتكرر: j'avais, je revins, je remarquais, j'ouvris. Ça veut dire j'entrais. Alors toujours المتكلم هو الراوي، هو صاحب هذه القصة، هو الذي حدثت له هذه القصة. Alors, j'avais l'habitude de me promener chaque jour. Chaque jour, c'est un indicateur de temps. Chaque jour. Tout au long de la plage. La plage, c'est un lieu. Tout au long de la plage. Alors, indicateur de temps, indicateur de lieu. Un jeudi du mois d'août, vers 14 heures. Alors, quand on a un jeudi ou bien un mercredi ou bien vers 14 heures, le mois d'août, ce sont des indicateurs de temps. À la maison, je revins à la maison. La maison, ici, c'est un lieu. Alors, pour le temps, vous le voyez avec la couleur verte. Pour le lieu, la couleur rouge. Pour les personnages qu'on a, c'est le narrateur. Il est remplacé par le pronom personnel je. C'est une histoire qui passe ou bien qui se raconte à la première personne. Et pour l'énigme, pour le problème, le premier événement, c'est que le narrateur remarqua 3 petites gouttes de sang. لاحظ 3 قطرات من الدم على القفل. إذن عندما نتحدث عن قصة ونقول بأننا لاحظنا 3 قطرات، فإننا نبحث عن مصدر هذه القطرات، من وضعها، لماذا هناك هذه القطرات من الدم. يعني هناك مشاكل ستبدأ في الظهور في داخل القصة. إذن بداية المشاكل، الحدث الأول أو المشكل الأول يسمى l'élément ou bien l'événement perturbateur. On peut le remplacer par cette phrase: je remarquai 3 petites gouttes de sang sur la serrure. Vite, j'ouvris la porte et j'entrai. إذا أعطيتكم سؤالا: هل القصة انتهت؟ جوابكم سيكون بالطبع: القصة لم تنتهي، بل القصة بدأت. قدمنا الإطار، ce qu'on appelle le cadre spatio-temporel. On a présenté aussi les personnages et on a présenté le problème. والبقية ستأتي إن شاء الله في الفقرات الأخرى من القصة، من هذه القصة القصيرة التي سننسجها ونكتبها سوية. إذن باختصار، l'état initial plus l'élément perturbateur dans ce texte contient les informations que vous voyez dans le tableau. Vous pouvez les noter sur vos cahiers: le temps, le lieu, le personnage, l'énigme. Le temps, un jeudi du mois d'août vers 14 heures. Le lieu, devant la porte de la maison. Le personnage, c'est le narrateur, il est remplacé par je. Et l'énigme, 3 petites gouttes de sang sur la serrure. إذن هذه هي بخلاصة طريقة كتابة الفقرتين الأولى والثانية من القصة القصيرة. حاولوا أن تكتبوا على منوالها، حاولوا أن تغيروا الزمان وتغيروا المكان والشخصيات واللغز، وتتمرنوا على كتابة قصص بوليسية قصيرة مشوقة باللغة الفرنسية. حاولوا أيضا مشاركة هذا المجهود مع أصدقائكم ودعوتهم أيضا إلى الانخراط في القناة، لأنها ستحمل إن شاء الله الجديد في الفيديوهات القادمة. اقرأوا النص مرات متعددة وحاولوا تقليده. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Preview.